Ako imaš preko 40 godina, radiš sve isto kao ranije, a rezultati su sve gori i počinješ da dobijaš salo, pogotovo salo u predelu stomaka, ovo je video koji moraš da čuješ. Jer problem skoro nikad nije u kalorijama, već u hormonima. I kada sam to saznala, onda su moji kilogrami krenuli dole, najzad sam smršala posle 2 decenije neuspešnih pokušaja, posle jako puno dijeta i pokušavala sam bukvalno sve. Sve i svašta sam pokušavala da uradim. Ponekad sam se osjećala kao da sam pod dejstvom neke magije, kao da neka vračara bacila čini na mene, da ja jednostavno ne mogu da smršam. Svi smršaju, gledam druge kako sa nekim preparatima za mršavljenje, sa nekom dijetom, tako divno smršaju, a ja nikad nisam to uspevala da uradim i kad sam uradila, kilogrami su se ponovo vraćali i opet sam bila u tom začaranom krugu. I sve dok nisam razumela svoje telo i nisam počela da sarađujem sa njim, moji kilogrami su se stalno vraćali i imala sam konstantni problem viška kilograma. Zato ostanite sa mnom do kraja videa da vam pokažem način na koji ćete moći da smršate dostojanstveno i da ne osjećate potrebu za slatkišima i da ne osjećate potrebu za hranom stalno, da se odmorite od tih stalnih obroka i da se osjećate dobro u svojoj koži. Ovo nije još jedan kanal o mršavljenju, ovo je put moje transformacije koji ću podeliti sa vama. Zato zapratite ovaj kanal jer ćemo stalno obrađivati teme koje vam mogu pomoći na putu mršavljenja i transformacije. Znam koliko je frustrirajuće to što jedete malo, pazite na svaku kaloriju, pazite da ne unosite hranu koja ima previše masti, jedete te light proizvode i ponovo imate problem sa kilažom i bukvalno sve što pojedete kao da se lepi, pogotovo se lepi na predeo stomaka. I to zaista može da bude frustrirajuće i da ne znate kako da rešite taj problem, kao što i ja sama nisam znala kako da rešim. Pokušavala sam x puta i ništa nije delovalo. Zaista sam mislila da nešto nije u redu sa mnom. Ali prava istina je da vaše telo ne reaguje isto sa 40 godina kao što je reagovalo sa 20. Neke dijete koje su funkcionisale kad sam imala 20 godina, sada više nisu funkcionisale i nisam na isti način mogla da smršam ili je moje mršavljenje bilo znatno sporije, mršavili su mi drugi delovi tela, a salo na stomaku je ostajalo, što me je dodatno nerviralo i pravilo mi još veći problem. Ali 2 ključne stvari se dešavaju posle 40. godine koje nam usporavaju metabolizam i usporavaju mršavljenje. Prva ključna stvar koja se dešava je da naš metabolizam se usporava zato što se nivo estrogena, ženskog hormona, smanjuje. To važi za žene, znači kad žene uđu u taj period predmenopauze i menopauze, nivo estrogena polako spada i dolazi do toga da naše telo počne da lepi sve te kalorije, lepi se salo i nagomilava se čak i voda i to obično u predelu stomaka zato što kada je estrogen aktivan, mlade devojke imaju obično izražene noge, butine, gojazne, a žene već posle 40. godine imaju mnogo veći problem sa stomakom nego sa tim nogama. To je zbog nivoa estrogena, zato što taj estrogen kad se smanji, onda se salo skuplja u predelu stomaka, a noge krenu da mršave. Nije 100% sad kod svih tako, ali to estrogensko salo je salo u bedrima i butinama. Druga važna stvar je da
naša mišićna masa počinje da opada. Više nismo toliko aktivni i mišići počnu da kopne, mišićna masa znači se smanjuje, a naši mišići su u stvari mašina za sagorevanje materija i mašina za sagorevanje sala. Ako naši mišići ne rade dobro, ako ih ima manje, ako su manjeg volumena, oni manje mogu da prerade hranjivih materija i manje mogu da sagorevaju salo. Tako da, i ako jedemo manje, ako smo na nekoj restriktivnoj dijeti, pa ne unosimo dovoljno proteina, dolazi još do dodatne razgradnje tih mišića, tako da oni još manje sagorevaju sala i zato kažu od restriktivne dijete mu se usporio metabolizam. Usporio se metabolizam što su organizmu potrebni proteini. I kad nemamo dovoljno proteina, naše telo razgrađuje mišiće da bi očuvalo vitalne organe i dolazi do toga da nam se ponovo smanjuje mišićna masa koja sagoreva mast i kalorije i to osetimo obično posle 40. godine, nije pravilo, nije kod svih, ali 90% populacije ima taj problem i dolazi do takvih poremećaja. Onda mi instinktivno počnemo da jedemo manje, da bi manje unosili kalorija i organizam počinje da nam štedi materije, počne da nam se luči kortizol, hormon stresa, zato što smo u stresu, gladni smo, nezadovoljni smo. Oko 40. godine dolazi do povećanja stresa i na poslu i privatno u porodici. Tu već deca postaju velika, pojavljaju se razni problemi i taj naš kortizol nas stalno bombarduje i naše telo je u režimu štednje. Ako još malo jedemo ili smo na nekoj restriktivnoj dijeti, naše telo bukvalno je u stanju preživljavanja i skuplja svaki gram masti, svaki gram vode kao rezervu, kao zlato, da bi preživeli. Zato što naš organizam ne zna šta nam se sprema, zbog čega smo u tako velikom strahu i stresu. I onda ima kontraefekat da nam se nagomilava salo koje nas dodatno nervira i koje nam pravi još veće probleme. Sad, da bi opustili telo i da bi ga prebacili iz režima štednje u režim normalnog metabolizma, mi trebamo da jedemo pametnije. Da izbacimo sve te međuobroke, da uvedemo 3 stabilna obroka i da napravimo što veću pauzu u toku noći, da ne jedemo. Kako bi odmorili telo i stabilizovali nivo insulina, a u toku dana da ne dolazi do naglih tih skokova šećera u krvi, odnosno do naglog skoka insulina, koji nam drži zaključan metabolizam, tako da jedite dovoljno samo proteina i vlakana i zdravih masti u svakom obroku i između obroka nemate potrebe da grickate, da jedete užinu, da bilo šta uzimate što ima kalorije, pogotovo da ne uzimate nešto što ima šećere. Tako ćete doći do normalizacije metabolizma i moći ćete da opustite telo, da ono ima period odmora, da ima period varenja i da ima sve neophodne materije, da ne mora da razgrađuje mišiće i da ne mora da se muči i skuplja svaki gram energije za nekakvu situaciju. Postoji jedan trik koji je meni promenio način mršavljenja. To je trik koji je meni bio prva pomoć onda kad sam imala neizbalansiranu ishranu, onda kad sam imala napad gladi i to pogotovo uveče kad nisam mogla da zaspim bez večere, kada mi je falio taj neki poslednji obrok pred spavanje.
onda sam uzimala jednu kašiku maslinovog ulja, ali extra virgin maslinovog ulja. Uzmem jednu kašiku pre spavanja i to me je zasitilo, držalo insulin na stabilnom nivou i ujutru nisam osjećala onu neverovatnu glad koju sam često osjećala kad se uveče najedem, a i mogla sam lepo da spavam zato što mi stomak nije bio pun, nisam opterećivala svoje telo sa varenjem, nego sam mirno spavala i to je bio trik koji mi je bio prva pomoć. To nije trik koji ćete sad vi praktikovati, koji je neki magičan štapić koji će odneti vaše kilograme. To je nešto što će vam pomoći da prebrodite te periode gladi i da uvedete svoje telo u režim koji će biti dobar za vaš metabolizam, koji vam neće zadržavati masne naslage i koji će biti održiv na duge staze, a maslinovo ulje će nahraniti vaše telo na najbolji mogući način, bez velikog opterećivanja digestivnog trakta i moći ćete lepo da spavate. Mršavljenje nakon 40. godine nije teže zato što smo mi slabiji ili imamo manju snagu volje ili bilo šta drugo, ili da nemamo dovoljno motivacije. To nije slučaj. Problem je u našim hormonima, u našem normalnom procesu starenja i kada regulišemo hormone, bez obzira što ulazimo u tu predmenopauzu i menopauzu, ti hormoni, ako se stabilizuju, manje će biti i druge krize koje se javljaju u tom periodu, onda će dolaziti do manjih promjena i u vašem raspoloženju i u ostalim simptomima predmenopauze i menopauze, zato što jednostavno će to biti blaže. Tako da moramo da naučimo da stabilizujemo naše hormone, da stabilizujemo naše obroke i ishranu i onda će doći do tog mršavljenja, doći će do normalnog metabolizma, neće nam se usporavati metabolizam i moći ćemo da mršavimo bez nekog prevelikog truda, bez neke restriktivnih dijeta i sve će ići nekim svojim tokom. Zato ja tek kad sam saznala kako da sarađujem sa svojim telom, kako da osluškujem te signale koje mi moje telo šalje, onda sam naučila i kako da smršam, onda sam smršala bez previše muke i zato sam i napravila ovaj kanal da budem tu za vas, da vas podržim na vašem putu transformacije, da ne morate da probate sve i svašta da bi smršali, nego da korak po korak jednostavnim metodama promenite vaše loše navike, zamenite ih dobrim i na taj način bez muke da smršate i da očuvate svoju liniju. Ako još uvijek niste zapratili ovaj kanal, zapratite ga kako ne bi propustili ni jedan novi video koji može da vam promeni život, a mi se vidimo u nekom novom videu sa nekom novom važnom temom.